Pour la troisième partie de Tarbiya ala Muwatana, ça va concerner le 8e cours, Haqqi fi al-himaya min sou' al-mu'amala, mon droit à la protection contre les abus et la maltraitance. Alors, premièrement, on va voir c'est quoi le terme sou' al-mu'amala, la maltraitance. Et on va aussi voir quelques exemples de maltraitance, abus, sou' al-mu'amala. معنى سوء المعاملة وبعض أشكاله. La signification de l'abus, la maltraitance et certaines de ses formes. سوء المعاملة هو إلحاق الأذى بسلامة النفسية أو الجسدية أو الجنسية، وفي هذه الممارسة ينعدم الاحترام بين البشر عموما. Les mauvais traitements, سوء المعاملة, mauvais traitements, c'est le fait de nuire à l'intégrité psychologique, سلامة النفسية, physique, جسدية, sexuelle, جنسية, et dans cette pratique, il n'y a aucun respect pour les droits humains, les droits de l'homme en général. وإن اتفاقية حقوق الطفل تصر على أن للطفل الحق في الحماية من كل أشكال المعاملة السيئة والعنف وكذا الاستغلال الاقتصادي والجنسي والتعذيب والحرمان من الحرية. Et la Convention relative aux droits de l'enfant, il insiste sur le fait que l'enfant a le droit d'être protégé contre toutes les formes de mauvais traitements, ainsi que l'exploitation, الاستغلال, économique ou sexuelle, et تعذيب, la privation, حرمان من الحرية, la privation de liberté. Alors, après qu'on a vu la définition, on va passer. Quels sont les exemples de سوء المعاملة؟ أشكال سوء المعاملة. من بين أشكال سوء المعاملة والسلوكيات العنيفة نجد 3 formes. عنف نفسي، عنف جسدي وعنف جنسي. Pour العنف نفسي, pour la violence psychologique. شتم، طعن، سب, maudire ou bien partager des rumeurs ou bien le fait d'insulter les gens. عنف جسدي, la violence physique. الضرب والتعذيب، الجرح والقتل. La torture, les blessures ou bien meurtre. العنف الجنسي, comme le viol, le harcèlement sexuel. Ça, ce sont les formes de سوء المعاملة, les formes de la maltraitance. Alors, après qu'on a vu les formes de la maltraitance ainsi que la définition, on va passer aux conséquences. Ils sont positives ou bien négatives. نتائج سوء المعاملة وأشكال الحماية منها. Les conséquences des abus et formes de protection. Les conséquences de la maltraitance, la violence et les formes de protection. ينتج عن سوء المعاملة أضرار جسدية ونفسية كثيرة منها الحرمان من النمو الطبيعي للطفل، الحرمان من الحنان الأسري، فشل دراسي وتأزم نفسي. Alors la maltraitance entraîne de nombreux dommages physiques et psychologiques, comme privation de la croissance naturelle de l'enfant, حرمان من النمو الطبيعي للطفل, le déni de tendresse familiale, حرمان من الحنان الأسري, échec scolaire, فشل دراسي, et la tension psychologique pour l'enfant, تأزم نفسي. Après qu'on a vu les conséquences qui sont bien sûr négatives, on va passer aux formes de protection contre la maltraitance, contre la violence. من بين أشكال الحماية من سوء المعاملة نجد الحماية من الشغل في سن مبكرة، الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي، الحماية من التعذيب ومن الحرمان من الحرية، الحماية من المخدرات ومن خطف الأطفال والمتاجرة بهم، وكذلك الحماية في حالة النزاعات المسلحة. Alors, parmi les formes de protection contre la maltraitance, on trouve la protection contre le travail à un âge précoce, le travail des enfants, la protection contre l'exploitation économique et sexuelle, la protection contre la torture et la privation de liberté, protection contre les drogues, contre l'enlèvement, kidnapping et de la traite des enfants, la protection en cas de conflit armé في حالة النزاعات المسلحة.